Poilano jotono phongkam ang tabuk phungni bwsaboine ani mui kuthung rok kaimani tisanguri naibai hingke ani muilok bosok charni baire wngoi tongkha bono tisa tisai rugurana char saka o yang baire tuti char kuri hingke bo borok kusung naiba aboni bagoi char tisai rwkha bono. Foi ni bagoi daktui bwsamaya foi khe tai besi kwchango aboni bagoi satung rok kaya bwsamaya tabuk hingke 3:30 hai baji tongo ang kwchar bolong faising kaisa bagan tongani aro thango. Hi, good evening, jotono. Ang kita bagan pasing phaitong bolong norok nugi makhana ko himoi tong onek dinong khe yang phaya bolong rok guri jaya yang ke tisa guri ne kra na somai maksasa gairi politim bai siru jau ko sonto bai ru jaya haino temporary tongdra finoi ne haino gaireng hajatase nangna hingke tang nogo phiropor khe ani atui song basui song bolai phaibaio takhe ang himoi phaimanile rasta torao pukhri kaisa tongo pukhri o haike buso naithok khe andajai tong nugui mankha na nuro tabuk khe ang nogo phaimani dada bhai phaimani khum naithok khe barai tongo tabuk hingke 17 bungoni somoy aboni bagoi naithok khe